नमस्कार। स्टडी प्लस मोरालिटी ट्यूटर चैनल तरफ मु श्री रामकृष्ण साहू आपण को स्वागत जनाई आरंभ करुछि। आजिर आउ एक मूल्यवान कहानी, बहुत गुरुत्वपूर्ण कहानी, किछि नुआ कथा शिखिबार कहानी। कथारे अछि, गरीब होई जन्म होबा पाप नुहे, किंतु जदि आमे गरीब होई मरी जिबा ताहेले सेटा होछि हमर पाप। एकथा जणे महापुरुष कहिथिले। तेणु सेही धाड़ी आधार रे आज होछि आउ एक महत्वपूर्ण कहानी। तेणु आउ डेरी न करी वर्तमान कहानी आरंभ करिबा। कहानी एपरि थिला जे जणे भिकारीटिए थिले। से प्रतिदिन रेलवे स्टेशन ले भिक मागंती, सेठारे रात्रि यापन करंती, दिन रे मध्य रुहंती। एमिति तांकर भिक्षावृत्ति चली थाए। इति अवसर रे से जहा भिक्षावृत्ति ग्रहण करंती सेथिरे निजे खांती, औषध खांती एवं तांकर परिवार लोकों पाखु पठांती। एमिति भिक्षावृत्ति चली थाए। से बहुत दुख रे रहउथांती, बहुत कष्ट रे रहउथांती। ठंडा काकर शीत खरा वर्षा सब दिन रे से रेलवे स्टेशन ले पड़ी रुहंती। राति दिन भिक्षावृत्ति करंती। एमिति भिक्षावृत्ति चली थाए। दिने प्लाटफॉर्म रे गोटिए ट्रेन आसी लागिला। से ट्रेन लु जणे धनी लोकटी कोट पिंधि थांती ट्रेन लु उल्लेही आसिले एवं सेही भिकारी पाख दे जाउथिया समय रे भिकारीटी भाबिला एई लोकटी बोध हुए जणे बड़ लोक, बड़ धनी व्यक्ति। तेणु जाउछि याकू किछि मागिबी, ये टिके बेसी टंका पैसा देबे। जतेबेले भिकारी जनक कहिले, बाबू मते किछि साहाय्य कर, मते किछि पैसा दियो। तापरे धनी व्यक्ति जनक ताकू चाहिले एवं चिंता करले किछि समय। तापरे कहिले, मु होछि जणे धनी व्यवसायी, मु जणे होछि व्यवसायी। व्यवसायी रो गुण कोन? मते किछि देले मु तुमको देबी, नहेले मु कदापि देबी नाही बा काहारी को दिए नाही। ए कथा कही सही कोला कोट पिंधिथिबा लोकटी सेठारु चली गेले। भिकारीटी मने मने चिंता कला, मु तो एते दिन भिक्षावृत्ति कलेनी, केही काहे किछि कथा कुहंती नाही, किछि भल कथा कुहंती नाही। ये लोकटी काहे एमिति कहिला आ मते किछि देला नाही। भिकारी मनरे सेही कथा बारंबार आसुथाए जे लोकटी काहे एमिति कहिला। मते किछि जदि दबो ताहले मु तुमको देबी। भिकारी एही कथा भाबुथाए, मु तो सबुदिन भिक्षावृत्ति करूछि, मते समस्ते देउचंती, किंतु मु काहारी किछि देउ नाही। तेणु से भाबिला लोकटी बढ़िया कथाटिए कहिला, भल कथाटिए कहिला। तेणु मु जाउछि, मु तो भिक्षावृत्ति करूछि, मो पाखरे अछि बा कोन, मु लोकको आ कोन देबी, किछि देबा पई मो पाखरे नाही। तथापि एमिति दिने 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन गला। भिक्षावृत्ति करुथाए, अल्प अल्प पैसा मध्ये उठुथाए। दिने प्लाटफॉर्म रे बसिथिबा समय रे हठात ता नजर रे पडिला प्लाटफॉर्म रो आर पार्श्व रे गोटिए फूल गछटिए अछि। सेठिरे सुंदर सुंदर फूल मध्ये फुटी अछि। तेणु से भाबिला, मु जाउछि से फूल गुडा आनिबी एवं फूल गुडा आनी मो साथी रे नै जिबी। जे मते भिक्षा देबो मु ताकू गोटिए गोटिए फूल देबी। एही भली आरंभ कला। प्रथम दिन किछि अल्प फूल आनिला एवं ट्रेन भीतर को गला। जते जण पैसेंजर थिले समस्त गोटिए गोटिए फूल देला। किए 10 टका देउथाय, किए 20 टका देउथाय, किए 40 टका देउथाय, किए 5 टका देउथाय। एही भली पैसा उठिला। से देखिला जे मु आगरु जो भिक्षावृत्ति करूथिली सेथिरे अल्प पैसा उठुथिला, किंतु एही फूल समस्त गोटिए गोटिए देबारु अधिक पैसा उठिला। एमिति से फूल संधान रे बाहरिला। प्रतिदिन सकाळु किछि ना किछि फूल संग्रह करे, तापरे भिक्षावृत्ति पई बाहरी जाए। एमिति तार फूल व्यवसाय अर्थात फूल आनी लोकन को दिए, लोकन ताको पैसा दियंती। एमिति देउथिबा समय रे सही धनी लोकटी पुणी थरे ट्रेन ले देखा हेले। ए भिकारी जनक से धनी लोक को फूलटिए बढ़ाई देले एवं धनी लोकटी ताको खुशी रे 100 टंकियाटिए देले। तापरे भिकारी जनक कहिले, बाबू मते चिन्हि पारुछ,
ଧନୀ ଲୋକଟି କହିଲା ନା ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଜମା ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଗ ଥର ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲି, ଆପଣ କହିଥିଲେ ମତେ ଯଦି କିଛି ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦାନ ଦେବି, ଆପଣ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲି ଏଇ ଫୁଲ ଦେବାରୁ ଅଧିକ ପଇସା ଉଠୁଛି, ଅଧିକ କଲେକ୍ସନ ହେଉଛି। ଧନୀ ଲୋକଟି ମୁରୁକି ହସିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ମୋ କଥା ତାହେଲେ ପାଳନ କରିଛୁ, ଭଲ କଥା, ଏମିତି ଚାଲୁ ରଖ, ଦେଖିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋ ସହିତ ଚମତ୍କାର ହେବ ଏବଂ ତୋର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ତୁ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଷ୍ଟେସନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଧନୀ ଲୋକଟି ସେଠାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସେ ଭିକାରୀ ଜଣକ ଭାବିଲା, ଲୋକଟି କହିଲା ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଚମତ୍କାର ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯିବି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ପୁଣି ତା ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ମତେ କିଛି ଯଦି ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଭିକାରୀଟି ଆଉ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି 4-5 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ବସିଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ଭିକାରୀକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମତେ କିଛି ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ସେ ଧନୀ ଲୋକଟି ବସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧା ଲୋକଟିଏ ବସିଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଲେ, ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ତାପରେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବସିଥିଲେ ସେ କହିଲେ, ବାବୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ଧନୀ ଲୋକଟି କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇ ସମାନ କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ବାବୁ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଭିକାରୀ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ କହିଥିଲେ ମତେ କିଛି ଦିଅ ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ମତେ କିଛି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଆଗରୁ ଯାହା କରିଥିଲୁ ଏବେ ତୋର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ତୋ ପାଖରେ ଅଧିକା ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଅଧିକ ଚମତ୍କାର ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ekଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ, ହଁ ମୁଁ ତ ekଥା କହିଥିଲି। ତାପରେ କହିଲେ, ଓହୋ ତାହେଲେ ତମେ ହଉଛ ସେଇ ଭିକାରୀ, ଆଜି ହଉଛ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯାଇଛ, ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଧାଡିର ମୂଲ୍ୟ ମୋର ଜୀବନ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଖ ପଡିଶା ଘରୁ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରୁ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ, ରାସ୍ତା କଡରୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆଣି ମାଗଣାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲି, ଲୋକମାନେ ମତେ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ମାଗଣାରେ ଆଣୁଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଥିରେ ବେଶୀ ପଇସା ହେଉନାହିଁ, ତଥାପି ମୋର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଠାରୁ ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯାହା କିଛି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ କଲେକ୍ସନ ହେଲା ସେଗୁଡିକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଫୁଲ ଆଣିଲି ଏବଂ ଅଧିକ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କଲି, ଫୁଲର ଗୋଦାମ କଲି। ପୁଣି କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରଖି ଚାରିଆଡେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଫୁଲ ଦୋକାନ ଦେଲି। ଏଇଭଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଛି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ନହେଲେ ନାହିଁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଭିକାରୀ। ekଥା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, କହିଲେ ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା, ଯଦି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିବ ତାହେଲେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କଥାରେ ଅଛି, ସେଇ କଥାଟି ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ଗରିବ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବା ପାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ହୋଇ ଯଦି ମରିଯିବା ତାହେଲେ ତାହା ହଉଛି 100 ଗୁଣ ପାପ। ତେଣୁ ଗପଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆମେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ଅନେକ କାମ କରୁଛେ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଆମର ବିଚାର ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟବସାୟୀରେ ଖଟେଇବା, ପଇସା ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ ଖଟେଇବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା, ପ୍ରତିଦିନ 500ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ସେଗୁଡାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିଯିବା,
किंतु जदि आमे सफल होई मरीजिबा ताहारे लोकमानक मुहरे आमे प्रशंसार पात्र हेबा। जदि आमे खराब काम करी मरीजिबा ताहारे लोकंक मुहरे खराब कथा शुणिबा। तेणु शेषरे से गोटिए कथा, गरीब होई जन्म हेबा कदापि पाप नुह, किंतु गरीब होई मरीजिबा निश्चय पाप। आशा करुछि कहानी आपनको बहुत भल लागिथिबो। जदि भल लागिथिबो लाइक टिके करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबेइबे। रहुछि जय बजरंगबली।